अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाजरीन, आज के वीलॉग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तीन बड़ी खबरें हैं, वो तीनों खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। इन खबरों के अंदर सबसे पहले आपके ये बताऊंगा कि मुल्क में आम धांधली के हवाले से जो इंतखाबात के दोबारा करवाने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त के साथ क्या हुआ, क्यों जो दरख्वास्त गुजार थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड या ब्रिगेडियर जिनके ख़िलाफ़ ब्रिगेडियर अली ख़ान जिनके ख़िलाफ़ जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, वो क्यों बैरून मुल्क चले गए। और नाज़रीन, दूसरा इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसा कि हम सब जानते हैं कि 17 जजेस होते हैं। 17 जजेस में सीटें खाली थी, 3 अहदे जो थे वो खाली थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनमें से एक अहदे के ऊपर एक जज साहब को नॉमिनेट करने जा रही है। उसके साथ नाज़रीन, तीसरी बड़ी ख़बर है कि अब किस जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, किस जज के ख़िलाफ़ नहीं करनी, ये फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये इख्तियार दे दिया गया है। ये इख्तियार किस हद तक जो है वो काम करेगा, किन किन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, इस वीलॉग के अंदर आपको इसकी तफसीलात के बारे में भी आगाह करूँगा। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज के वीलॉग का। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ साथ मैं आपसे बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस जिसके ऊपर सबकी नज़रें थीं, ब्रिगेडियर अली ख़ान की जानिब से दायर किया गया, और इसके अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जनाब मुल्क के अंदर आज़ाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इलेक्शन जीत चुकी है। उन आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत बनाने से रोका जाए। अब ये दरख्वास्त बज़ाहिर जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नज़र आ रही थी, लेकिन अब इसमें दिलचस्प बात ये हुई कि 12 तारीख को ये दरख्वास्त दायर की गई। 13 तारीख को इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो ख़बरें छपीं, और 13 तारीख को ही दरख्वास्त गुजार ने ब्रिगेडियर जो कि साबका ब्रिगेडियर अली ख़ान जो कि साबका आर्मी से इनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल भी हुआ था 2012 के अंदर, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की और उसके बाद बैरून मुल्क चले गए। अब सवाल ये उठता है कि आया उनकी जानिब से ये दरख्वास्त क्यों दायर की गई, क्यों उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की, क्यों उन्होंने दरख्वास्त को वापस लेने का जो है वो अदालत से इस्तदा कर दी, और तीसरी बड़ी बात ये है कि क्यों वो बैरून मुल्क चले गए। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात ये है कि आम इंतखाबात के अंदर जो मैंडेट दिया गया था, उस मैंडेट से बज़ाहिर कोई भी सियासी जमात जो थी वो खुश नज़र नहीं आ रही थी। तो जिसके से वजह से मुल्क के अंदर एक क्या था। अब अगरचे कल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की डेवलपमेंट की वजह से स्टेबिलिटी जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद आज से चंद रोज़ पहले तक बहुत ज़्यादा क्या था। यह दरख्वास्त तो 12 फरवरी को दायर की गई, यानी इंतखाबात के तकरीबन 4 दिन के बाद। तो अब इस दरख्वास्त के अंदर अदालत से जो मौक़िफ़ अपनाया गया, तो पहला सवाल तो मैंने आपको बताया कि ये था कि ये दरख्वास्त इस वजह से दायर की गई कि आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं वो हुकूमत ना बना सकें। अब उसके बाद नाज़रीन, दूसरा सवाल उठता है कि आया ये दरख्वास्त गुजार जो थे ये दायर करने के बाद बैरून मुल्क भी चले गए। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि ये दरख्वास्त दायर की गई 12 को, 13 तारीख को ये दरख्वास्त मुझ तक किसी न किसी तरह पहुँची। तो जब हमने मीडिया के ऊपर इसकी ख़बरें चलाईं तो उन ख़बरों के बाद पूरे मुल्क के अंदर एक शोर मचा, और मेरा ख़्याल से दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर अली ख़ान पहले उन्होंने अपनी ख्वाहिश के ऊपर अमल करते हुए दरख्वास्त तो दायर कर दी, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि ये तो कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया, फिर उनका जो माजी है, माजी उनका बड़ा क्रूशल है कि इससे पहले भी उन्होंने उनके हवाले से कहा यह जाता था कि उन्होंने अपनी आर्मी की जो कमांड थी उसके ऊपर तनकीद की। ब्रिगेडियर थे उस टाइम वो आर्मी के अंदर 2012 के करीब, तो उनका फिर उसके बाद कोर्ट मार्शल किया गया, 5 साल की उन्हें सज़ा सुना दी गई। तो मेरा ज़ाती ये ख़्याल है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि जब उन्होंने ये दरख्वास्त, जब ये मीडिया के ऊपर ख़बरें चली तो उन ख़बरों के बाद वो परेशान हो गए कि यार ये मैं क्या कर बैठा हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई है। तो उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया, फ़ौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस दरख्वास्त को वापस लेने की जो है वो इस्तदा की, और फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो बैरून मुल्क चले गए। इसी तरह अब जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर हुआ तो इस मुकदमे के अंदर जो थी वो इंतहाई अहम सवालात चीफ जस्टिस साहब ने उठाए और कहा कि हम दरख्वास्त को वापस लेने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ साहब ने यह भी कहा कि दरख्वास्त गुजार जो है उसको आज हर सूरत के अंदर पेश किया जाए। अब दरख्वास्त गुजार जो थे नाज़रीन, वो तो बैरून मुल्क चला गया था। आज जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो इस केस की समाअत के दौरान अदालत को ये बताया गया
کہ جناب ایک ای میل آئی ہے سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کو، اور اس آفس کے اندر یہ بتایا گیا، ایک تو انہوں نے اپنی درخواست کو واپس لینے کی تصدیق کر دی، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وہ 13 تاریخ کو پہلے دوحہ گئے ہیں، پھر دوحہ سے بحرین چلے گئے۔ تو ناظرین اب 2-3 باتوں کی تصدیق ہوگی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ درخواست ان کی جانب سے دائر کی گئی، اور درخواست دائر کرنے کے بعد فوری طور پر وہ بیرون ملک چلے گئے پریشان ہو کر کہ جناب اب میرے ساتھ کوئی 2012 والا کوئی سین جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین یہ جو درخواست دائر کی گئی تھی، بظاہر جس ٹائم یہ دائر کی گئی اس ٹائم تو سننے میں یہ آ رہا تھا کہ شاید یہ درخواست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں چاہتی کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواران ہیں وہ حکومت بنائیں۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہوتی تو میرے خیال سے بریگیڈیئر صاحب کو بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ یہاں رہ کر بھی عدالت کے اندر اپنا موقف دیتے، درخواست یا تو منظور ہوتی یا مسترد ہوتی۔ لیکن یہ چیز واضح کرتی ہے کہ اس درخواست ان کی ایک اپنی سوچ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دائر کی، اور جب ان کے اوپر پریشانی بڑھی تو وہ بیرون ملک چلے گئے۔ اور اب ناظرین بات یہ ہے کہ اس درخواست کے اندر آج جب ہیئرنگ ہوئی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہی آبزرویشنز دی۔ میں آبزرویشنز کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ آبزرویشنز ہم پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ کے اندر میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ اس کے اندر چیف صاحب نے یہ کہا کہ جناب ایسی درخواستیں جو ہیں یہ پاپولیرٹی کے لیے دائر کی جاتی ہیں، ان درخواستوں کا واحد مقصد صرف اور صرف شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے، خبریں لگوا لی جاتی ہیں اور خبریں لگوانے کے بعد جو ہے وہ درخواست وڈرا کر لی جاتی ہے۔ اب اس کیس کے اندر ایک ٹوسٹ یہ آیا کہ شوکت بسرا جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، رہنما تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کو بڑا ریلیف ملا تھا، ان کے کاغذات نامزدگی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے منظور ہوئے تھے۔ تو آج وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو گئے اور ہاتھ میں قرآن اٹھا لیا کہ جناب میں قرآن اٹھا کر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یقینی طور کے اوپر وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ جناب میں الیکشن جیتا ہوں، مجھے دھاندلی کر کے ہروایا گیا۔ تو چیف صاحب نے کہا کہ بھائی رک جائیں۔ انہوں نے کورٹ کو یہ بھی کہا کہ میں ایک وکیل بھی ہوں۔ کورٹ نے کہا رک جائیں، کیا آپ اس درخواست کے اندر فریق ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں فریق نہیں ہوں۔ کیا آپ درخواست کے اندر وکیل ہیں؟ نہیں میں وکیل بھی نہیں ہوں۔ تو بھائی پھر آپ اس کیس کے اندر کیسے آگے ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جناب میں دھاندلی کا ایشو اٹھانا چاہ رہا ہوں، لیکن کورٹ نے کہا کہ اگر آپ دھاندلی کا، کورٹ نے ان سے ڈائریکٹلی تو یہ نہیں کہا، لیکن کورٹ نے یہ ضرور کہا کہ اگر آپ کو ایشو اٹھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس درخواست آپ اپنی الگ سے درخواست دائر کریں۔ میرے خیال سے کورٹ نے ان کو یہ میسیج دیا ہے، لیکن وہ اس کیس کے اندر ہم آپ کو نہیں سنیں گے۔ اب ناظرین اس کیس کے اندر عدالت کو وہ بھی بتا دیا گیا کہ جناب یہ سابقہ جو ہے وہ بریگیڈیئر ہیں، 2012 میں ان کے خلاف کورٹ مارشل ہوا تھا۔ اس پہ چیف صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ کورٹ مارشل کے بعد یہ شخص جو ہے وہ اپنے ساتھ بریگیڈیئر لکھ سکتا ہے یا نہیں لکھ سکتا، کیونکہ انہوں نے درخواست کے اینڈ میں اپنے نام کے ساتھ بریگیڈیئر لکھا تھا۔ اب ناظرین اس کے بعد عدالت نے 5 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ یہ درخواست جو تھی وہ مسترد کر دی۔ اب اس کے بعد ناظرین دوسرے اہم مقدمے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا اہم مقدمہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابقہ ججز کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، لیکن ایک چھوٹی سی خبر ہے پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کے 3 عہدے خالی ہیں۔ ایک ابھی چوتھا عہدہ جو ہے وہ بھی خالی ہونے جا رہا ہے۔ 10 مارچ کو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جناب اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 23 فروری کو جو ہے وہ ایک اجلاس طلب کر لیا چیف صاحب نے۔ اس کے اندر نعیم اختر افغان جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے جانے کا امکان ہے، ان کی منظوری دی جائے گی، پارلیمان کو بھیجا جائے گا سفارش کر کے، پھر پارلیمان سے منظوری کے پارلیمانی کمیٹی سے منظوری کے بعد باقاعدہ ان کے سپریم کورٹ میں تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو جائے گا اگر ان کی منظوری ہو جاتی ہے۔ تو نعیم اختر افغان صاحب جو ہیں وہ بظاہر کیونکہ بلوچستان سے ہیں، جمال خان مندوخیل بھی اس طرح بلوچستان سے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی بلوچستان سے ہیں، تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ نعیم اختر افغان صاحب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتے ہیں تو وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیا کہتے ہیں ان کی جو سوچ ہوگی وہ ان سے ملتی جلتی ہوگی، ان سے کوئی مختلف سوچ کے وہ مالک نہیں ہوں گے، بظاہر نظر یوں ہی آتا ہے۔ اچھا ناظرین اب اس کے بعد آتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑا فیصلہ دے دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا فیصلہ یوں دے دیا کہ ایک عام تصور تھا کہ جناب جو جج استعفیٰ دے دے گا وہ جج بچ جائے گا۔ اب سپریم کورٹ کبھی پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کبھی ججز کے خلاف کارروائی کی نہیں ہے، اور اگر کی بھی تو جیسے جسٹس فاروق عرفان تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کارروائی کی تو ان کی جانب سے باقاعدہ ان کی جانب سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا گیا، اور اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی ختم کر دی یہ کہہ کر کہ اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔
तो नाज़रीन, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया तो एक मरतबा फिर पहले उन्होंने काफ़ी वो जो है वो जनाब शोर होगा किया, मेरे ख़िलाफ़ धांधली हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन उसके बाद उनकी जानिब से अचानक जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया गया और फिर जब कौंसल ने कार्रवाई जारी रखने का फ़ैसला किया तो अदालत से कहा गया कि भाई आप तो कार्रवाई नहीं कर सकते, आपके पास इख्तियार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इख्तियार है, जो जज ना रहे आप उसको नहीं हटा सकते। तो आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में इस केस की समाअत की। और पहले मैं आपको इस केस की थोड़ी सी प्रोसीडिंग बता देता हूँ सीधा, उसके बाद इस केस की जो मज़ीद जो है वो फ़ैसला भी आपको बता दूँगा। अब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जो हैं वो 2 अदालती मुआवनीन और तीसरे अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल दे दिए। सबसे पहले अकरम शेख ने कहा, उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े के बायस जो है वो कार्रवाई ख़त्म नहीं होनी चाहिए, काउंसिल जो है उन्हें अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। जस्टिस मंदोखेल ने एक अहम ऑब्जर्वेशन दी और वही तकरीबन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हुआ कि किसी जज के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, ये फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है, ये फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। फिर उसके बाद नाज़रीन दूसरी बात ये सामने आई अदालत के सामने, जो कि दूसरे ख्वाजा हारिस थे, वो जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के वकील भी थे, लेकिन अदालत ने उन्हें मावन मुकर्रर कर दिया, किसी ने एतराज़ नहीं किया। उन्होंने अपने दलाइल के अंदर कहा कि कौंसिल के पास सिर्फ़ और सिर्फ जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इख्तियार है, जो जज ना रहे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का इख्तियार कौंसिल के पास नहीं रहता। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी इस चीज़ की हमायत की कि जनाब कौंसिल के पास इख्तियार है, जजिस का एहतसाब होना चाहिए, जजिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, अवाम का एतमाद बढ़ेगा। अगर जजिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती तो जो है वो इससे अदलिया जो है वो शफ़ाफ़ और साफ जो प्रोसीडिंग का कहा जाता है वो चीज़ सामने नहीं होगी। फिर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जनाब अगर कोई जज कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, जैसे कोई जज वक्त पर नहीं आता तो उसको सिर्फ तंबीह की जा सकती है, हर कार्रवाई जो है हर शिकायत के ऊपर जज को ओहदे से हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि जजेस जो होते हैं उन्होंने रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ ओहदे लेने होते हैं, कोई शरीयत कोर्ट में जाके जज लग जाता है, कोई इलेक्शन कमीशन में, कोई नैब में, हमने देखा भी है इस हवाले से। तो जजेस को जो जाते हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत हैं तो उनके फ़ैसले होने चाहिए, इससे मज़ीद ट्रांसपेरेंसी जो है वो आएगी। अब नाज़रीन, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला सुनाया कि जनाब 4 एक ही अक्सरियत से ये फ़ैसला सुनाया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये कहा कि अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कौंसिल कार्रवाई का आगाज़ कर देती है तो उस कार्रवाई को ड्रॉप करना है या जारी रखना है, ये फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। ये फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि काउंसिल का ये इख्तियार है कि किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, उससे डर के वो इस्तीफ़ा दे जाए या इस दौरान वो रिटायर्ड हो जाए, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ड्रॉप करनी है या नहीं करनी, ये फ़ैसला काउंसिल करेगी। अब इस केस के अंदर ये दरखास्तें जो थीं ये ज़ायदुल मियाद भी थी, यानी 180 दिन ताख़ीर के साथ नज़रसानी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन दरखास्तों को कंडोन भी कर दिया, 180 दिन की जो ताख़ीर थी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया। अब नाज़रीन, इस केस के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि किन किन जज साहिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। व्लॉग के अंदर क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया है तो कोशिश करते हैं कि इसको ज़रा दूसरे मोड के अंदर लाते हैं ताकि जो बात है आपसे नाज़रीन वो ज़रा क्लियर हो सके। नाज़रीन, अब इस केस के अंदर सवाल ये उठता है कि चीफ़ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद किन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, किन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो देखने इसमें ये चीज़ वाज़ेह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया है कि जनाब जो जजेस होंगे और उनके ख़िलाफ़ काउंसिल में कार्रवाई का अगर आगाज़ कर दिया जाए तो उसके बाद उन जजेस के ख़िलाफ़ अगर वो इस्तीफ़ा दे जाते हैं या रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, तो उनके इस चीज़ का फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ख़ुद करेगी। अब नाज़रीन, सवाल ये होता है कि जस्टिस हाकिम निसार का कहा जा रहा था, जस्टिस एजाजुल एहसन का कहा जा रहा था कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो होगी, साबका मुकदमात खुलेंगे। अब देखना ये है कि अगर तो इन हाकिम निसार साहब के ख़िलाफ़ कोई शिकायत पेंडिंग थी और दूसरी बात यह है कि अगर एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही थी तो उस कार्रवाई को फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि आया कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। लेकिन अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं थी, जो कि बज़ाहिर पब्लिकली कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं हो रही थी,
تو پھر یہ یقینی طور کے اوپر ان جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف کارروائی کونسل نہیں کر پائے گی، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ کونسل جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی ضرور کرے گی میرے خیال سے، اور کیونکہ اسی مقدمے کے اندر یہ سوال اٹھایا گیا تھا اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا فیصلہ بھی دے دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا؟ میرے چینل کو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کن ججز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کن ججز کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ ویلاگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر تو ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔